a day in my life as a grade 11 student in Santa Fe National High School. Ay, magliga-liga gubano dang nang ba? Na. Powerful yung gubano ngayon. Okay, pass your paper. Huh? Huh? Tingnan namin ni Mother. Mandali answer. Go. Yun si Saibun, napakapangit. Mga na dyan, masikatan na dyan sa Guansong, YouTube. Kabala ng TikTok mo ito, Bun. Siya. Hi. Mag-vlog ka, ma'am? Okay, so ready to one. Ma'am, i-kuan, ma'am, i-follow, i-subscribe si Saibun sa YouTube channel niya, ma'am. Perfect. Saibun Satya. Damig subscribe na ako. Oy, Pass your paper. si Saibun, malamig subscribe na ako. Sa kaniya, pinusutan ng page nun. Wala maghapon? Pwede YouTube. Mulai ba ta dyan na? Malang ka tinitaga po doon. Used by people or used by all. Ay, use my all. Ano siya na kadalasan mo? Kadalasan ang pamilya ng isang paisa. Kadalasan. Karaniwang. Oh, karaniwang. Karaniwang. Usually. Kadalasan. Usually. Ay, Alam glass mo, mo. makatakas ka. Hindi. Used by. Ay, glass mo. Ramen tayo? Mo ay ginagamit. You see? Hindi mo kita mo yung always ginagamit. Always used by the people. Sisensya din niya. Dali. Wala man ninyo kani. Basic or Wala man ninyo kani. Ano yun? basic. Enter recovery email. Communicate sugot Dito ka naman. kasi na mo ba yan? Ulit na ba yan? Number 4? Number 4 is... That's right. Number 4 is... Moka understanding among people will only achieve there is a... Ma-understand mo daw, communicate. Ma-understand mo daw. Ma-achieve mo daw ang understanding. So, bilangon communication. Sabot mo na? Mike Bogan badak ah. Di mo pa mo... Ako namin ni. Subay uli ako sa iyo. Baka lapon sa bagnon. Di na. Na. Palihan ka tita sa... Ulan na yun. Yes. Yes, yamin na mga pagkasi sa God. Kusog pa yun. Kusog na yun. Dahil dun. Alam ma'am, pwede mo kaagi ma'am. Nandun kay talan. Uy, pwede na. Dapat your paper. Oy, patubo nyo light. Lin, apit mo mag-light. Apit mo light. Ah, Ito number 3. Ha? ma, pabuyo na mong light. Tapay ito. Ling! 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 Tubo mo light. Yay, dupit. Nakagat tubig namin. Ay, abinin mo kayo ni Islam. Uli mo, yung kami gandun. Kapay gatal, uli yun. At nakam gamit. Goodbye, Teacher Wood. Thank you for our learnings today.
Magpatay ta daw yan. Magpata. A day in our life as a grade 11 students sa Santa Fe National High School. Lumay ni. Ayos na lang. Bagnag ka mo. Hey guys, today we are going to, we have one class on our major because I am a yeah. The-answer sa kwan major isa. Kusog pa, oh. Sir, di mo kusog ang ulan, sir, no? Elements of Drama by Aristotle. Uy, yun na si sir. Ay, ilang klase nyo kalabong? Mama na yung green bird. Drama. Ayun. Types of drama. Udah lagi pasah.